अनामिका और उसकी दोस्त श्रावणी बिरयानी सेंटर पर बैठ के बिरयानी खा रही होती है। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? जब तक मैं घर पे होती हूँ तब तक घर का काम काज, खाना पकाना सब कुछ अच्छे से चलता है श्रावणी। और जैसे ही मैं पानी पूरी बेचने आ जाती हूँ मेरे हाथ, पैर, पीठ बहुत दर्द होने लगते हैं। सब कुछ मानो कि दर्द से टूटने लगता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके तुम पानी पूरी बेच रही हो? हाँ, मेरी सासू माँ का पानी पूरी का ठेला था। वो पानी पूरी बेच के मेरे पति को पढ़ाई लिखाई और आज वो बहुत अच्छे स्तर पे आ चुके हैं। तुम्हारे पति को अच्छी नौकरी नहीं मिली? वो तो कब की मिल गई और उनकी पैकेज भी बहुत अच्छी है, पर घर पे अकेले अकेले क्यों बैठे रहना, इसलिए सासू माँ पानी पूरी बेचती है। अरे वाह, फिर तो तुम्हारी सासू माँ महान है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं वो घर पे बैठी हुई नहीं है, वो पानी पूरी बेच रही है। तुम तो सच में भाग्यवान हो अनामिका, इतनी अच्छी सासू माँ मिली तुम्हें। पिछले कुछ दिनों तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर हाल ही में मेरी सासू माँ कहने लगी है घर का काम काज, खाना पकाने के बाद बैठे बैठे वो फालतू के सीरियल्स क्यों देखना भला, मस्ती भी हो जाएगी और कैसे पानी पूरी बेचते हैं वो भी तुम सीख जाओगी। पिछले 2-3 दिनों से मैं मस्ती ही कर रही हूँ। पानी पूरी की बिक्री बढ़ी है क्या? बिक्री बढ़ी है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन जब से जाओ तब से जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ तब तक खड़ी रहती हूँ और खड़े करे मेरे हाथ पैर बहुत दर्द होने लगते हैं। तुमने जब आज फोन किया मिलने के लिए, बड़े कष्टों के साथ मैं खड़ी होकर तैयार होकर यहाँ तक आई हूँ। अरे सॉरी अनामिका, तबीयत ठीक नहीं थी, बताना था ना, हम फिर कभी मिल लेते। कोई बात नहीं श्रावणी, अब तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। देखो ना, सब चीज के लिए मशीन है। अच्छा होता ना अगर पानी पूरी की भी मशीन होती। जैसे ही पैसे डालते पानी पूरी निकल आता, फिर एक टैप से उसमें आलू भर जाता, दूसरे से मटर निकल आता और तीसरे टैप दबाते ही खट्टा पानी निकल आता। सोचो ना अगर ऐसी कोई मशीन होती तो कितना बढ़िया होता ना श्रावणी। हाँ, आजकल तो हर चीज के लिए मशीन है, पर जब तुम्हारे मन में पानी पूरी मशीन का ख्याल आया है फिर देर किस बात की, तुम भी तो एक मशीन बना ही सकती हो। हम बच्चे बना सकते हैं पर मशीन नहीं बना सकते हैं। क्या कह रही हो, तुम्हें पता है? वो कहने का मतलब नहीं था अनामिका। अब तुमने चूंकि खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तुम्हें मशीन की अच्छी जानकारी भी होगी, इसीलिए देर ना करते हुए तुम खुद एक मशीन तैयार तो कर सकती हो। उसकी बातें सुन के अनामिका सोचने लगती है। श्रावणी बीच में ये सारी बातें कह दी, नहीं तो फिर से वो अपनी पुरानी बातचीत करती है, खाना पीना अच्छे से खाती है और घर चली जाती है। फिर अगले दिन जब करीबन सुबह के 9 बज रहे थे, सासू माँ शारदा बड़ी गुस्से में थी और गुस्से के मारे वो सारे बर्तन जमीन पे फेंक रही थी और अनामिका को डांट रही थी। प्रसाद जो अपने कमरे में बिस्तर पे बैठे हुए थे, वहाँ से उन्हें शारदा के चिल्लाने की आवाज आई। जल्दी से उन्होंने अपना फोन साइड में रखा और शारदा के पास आए, गुस्से से कहने लगे, क्या शारदा, ये क्या, तुम बर्तन जमीन पे क्यों फेंक रही हो? तुम्हारी बहू सब काम समय पे ही करती है ना, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। तुम जल्दी से मुझे किसी पागल खाने में दाखिला करा दो। सॉरी शारदा, जो पैदाइशी पागल होते हैं उन्हें दाखिला नहीं लेते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं, मैं पैदाइशी पागल हूँ? तुम्हारी हरकतों को देखकर तो वही लगता है शारदा। 2-3 दिनों के लिए क्या वो मेरे साथ पानी पूरी बेचने गई, उसके हाथ पैर दर्द होने लगे हैं, वो खड़ी नहीं हो पा रही है और बोलती है कि मुझे सोना है। देखिए अभी तक सो रही है। तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक है ना, तो तुम आज के लिए खाना पका दो, घर का काम काज कर दो शारदा। क्या कहा? मैं करूँगी? मैं इस घर की सास हूँ और वो मेरी बहू है। जल्दी से उसे बुलाओ, नहीं तो दिमाग मेरा और खराब हो जाएगा। तब तक अनामिका नींद से उठ के बाथरूम में फ्रेश होके अपने कमरे में आती है। सासू माँ के चिल्लाने की, डांटने की आवाज उसे अपने कमरे तक सुनाई देती है। हाँ जी, आपने सासू माँ को नहीं बताया कि मैं पानी पूरी मशीन बनाने में व्यस्त हूँ? नहीं अनामिका, तुम तो माँ को जानती हो। ठीक है, मैं जाके सासू माँ को अच्छे से समझाती हूँ और उन्हीं से परमिशन लेती हूँ। ऐसा कहकर वो बेडरूम से शारदा के पास हॉल में जाती है। गुस्से से लाल पीली पड़ी शारदा जो सोफे पे बैठी थी, उनके पास अनामिका जाकर मशीन के बारे में पूरे विस्तार से एक एक बात बताती है। ये सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। फिर दिन रात देखे बिना अनामिका ने जिस तरह से पानी पूरी मशीन के बारे में सोचा था, उसे बनाने में जुट जाती है। कुछ ही दिनों में अनामिका अपने परिकल्पना के अनुसार
पानी पूरी मशीन बना लेती है। शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों को वो दिखाती है। अरे वाह अनामिका, ये पानी पूरी मशीन तो बहुत बढ़िया है, पर ये काम कैसे करता है? हमें मशीन के पीछे से पानी पूरी डाल देना है। फिर जब कोई 1 रुपया डालेगा, एक पानी पूरी निकल आएगा। फिर जब पानी पूरी निकल आएगा, जो चाहिए उसके नीचे जाके उसके लिए बटन दबाना है, और नहीं चाहिए तो मत दबाइए। अगर मीठी पानी चाहिए तो बटन दबाओ, मीठी पानी मिलेगी, और नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगी। और अगर पानी चाहिए तो 20 रुपए देके हमारे सामने वाले दुकान से जाकर ले आए। तो पिताजी, आपको हमारा ये पानी पूरी मशीन कैसी लगी? इस मशीन को ले जाके बस एक जगह पे रख दीजिए, हमें वहाँ पे जाके खड़ी रहने की जरूरत नहीं। उसकी बातें सुन के सभी तालियां बजाने लगते हैं। परीक्षण करने के लिए वो गांव में एक जगह रखना चाहते थे, ऐसी जहाँ जहाँ लोगों की भीड़ होती हो। फिर सास बहू मिलके पुजारी को बुलाती है और मशीन की पूजा करवाती है। मशीन की पूजा होने के दौरान पूरे गांव वाले आके वहाँ पे भीड़ जमा देते हैं। पूजा के बाद सास बहू ने मिलके सभी के बीच मिठाई बांटी। फिर अनामिका माइक लेकर कहने लगी, इस गांव में पानी पूरी पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी खबर। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, ये पानी पूरी मशीन है। इसमें 1 रुपए के सिक्के डालने से आपको पानी पूरी मिलेगी। यहाँ आपको जैसा स्वाद चाहिए वैसा ही पानी पूरी खाने को मिलेगा। मीठा, खट्टा, तीखा, मटर वाला, जो चाहिए उसके नीचे जाकर बटन दबाइए। अब मेरी सासू माँ आपको करके दिखाएंगी। उसके कहने पे शारदा 1 रुपए का कॉइन ले जाके मशीन में डाल देती है। मशीन चलने की आवाज होने लगती है। थोड़ी देर बाद उससे पानी पूरी निकली। शारदा अपना पसंदीदा मटर पानी पूरी जाके ले ली और खा ली। ये देखकर सभी लोग वहाँ पे जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। इसी तरह दिन निकलने लगे और बहू की बनाई पानी पूरी मशीन से वो बहुत पैसे कमाने लगे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। বৌমা অনামিকা শত তার সাথে আর খুব ভালোবেসে সবার সাথে কথা বলতো। প্রত্যেক দিন বিকেল বেলায় বিভিন্ন রকমের পিৎজা বানাতো আর পিৎজার ব্যবসা খুব সফলতাপূর্বক চালাচ্ছিল। এমনটা করে শ্বশুর শাশুড়ি সারদা, প্রসাদ, স্বামী রমেশ, বাচ্চারা হরিশ আর ভাবনার দেখাশোনা করত। একজন বৌমা, স্ত্রী, মা হয়ে সবার খুব ভালো করে দেখাশোনা করত, আর এভাবে সে সবার মন জয় করে নিয়েছিল। সেদিন যখন প্রায় সকাল 9টা বাজে, সে বাচ্চাদেরকে জামাকাপড় পরিয়ে স্কুলের জন্য তৈরি করে দেয়। তাদেরকে স্কুলে ছাড়তে যাচ্ছিলই, ঠিক সেই সময় সারদা একটা খাতা আর কলম নিয়ে হলের মধ্যে আসে। হ্যাঁ গো মা, আমি বাচ্চাদেরকে স্কুলে ছেড়ে ফিরে আসছি। রোজ রোজ অত দূর যাওয়ার কি দরকার? অটোওয়ালাকে 2000 টাকা দিলেই তো সে ঘরে থেকে নিয়েও যাবে, আবার বিকেল বেলায় ছেড়েও যাবে। সে তো ঠিক কথা মা, কিন্তু বাচ্চাদেরকে ছাড়তে গেলে আমার একটু হাঁটাও হয়ে যাবে, তাতে আমার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে আর মনে শান্তিও থাকবে যে বাচ্চারা ভালো করে স্কুলে গেছে। তোমার সাথে কথায় কি কেউ জিততে পেরেছে? যাও, বাচ্চাদেরকে ভালো করে স্কুলে ছেড়ে এসো, আবার ফিরে তো তোমার পিৎজার ব্যবসার কাজে লাগতে হবে তোমায়। আচ্ছা বেশ মা, বাচ্চারা এবার ঠাম্মাকে বাই বলো। বাচ্চাদেরকে এভাবে বলাতে বাচ্চারাও ঠাকুমাকে দেখে বলে, ঠাকুমা বাই। বাই বাই ঠাকুমা। বাই বলে বাচ্চাদেরকে নিয়ে অনামিকা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর সোফায় বসে সারদা নিজের ডায়েরি খুলে লেখে, আমার বৌমা খুব ভালো মনের মানুষ। ঠিক সেই সময় সারদার কাছে প্রসাদ আসে। সারদা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে না, সে তখনও লিখেই যাচ্ছিল। প্রসাদ সেটা দেখে ফেলে। আরে বা সারদা, সুন্দর কাণ্ডের মতন তুমি অনামিকা কাণ্ড লিখছো নাকি? তার এমন বলাতে সারদা তাকে কটকটিয়ে দেখে। দেখে ফেললে তুমি? ভেবেছিলাম দেখতে পাওনি, কিন্তু তুমি তো দেখেই ফেললে। হ্যাঁ গো, আমি ভেবেছিলাম বৌমার নাম 1 কোটি বার লিখব, তাই লিখছিলাম। তোমাকে বা বৌমাকে বললে হাসাহাসি করবে, তাই তোমাদেরকে বলিনি। একটা কথা বলো তো, তুমি বৌমাকে এত ভালোবাসো কেন? যখন আমাদের বৌমা আসে, আমাদের জীবনে কতই না দুঃখ কষ্ট ছিল মনে আছে? তখন তার মা বারবার বলেছিলেন, চল আমাদের বাড়িতে গিয়ে তুই থাকবি, কিন্তু সে যায়নি। সে আমাদের সাথে এখানেই থেকেছে, সে আমাদের সাথেই রয়ে গেল। আর যতটুকু সে জানতো, পিৎজা বানিয়ে সে নিজের একটা ব্যবসা দাঁড় করালো, আমাদের আর বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে লাগলো। প্রসাদও এই সত্যিটা খুব ভালো করে জানতো, তাই সে কিছু না বলে সেখান থেকে চুপচাপ চলে যায়। প্রসাদের যাওয়ার পরে সারদা আবার বৌমা অনামিকার নাম 1 কোটি বার লিখতে লাগে।
বাচ্চাদেরকে প্রত্যেকদিন স্কুলে ছেড়ে আসার পরে অনামিকা পিৎজা বানাবার কাজে লেগে যেত আর সব জোগাড়পাতি করতে করতে তার বিকেল হয়ে যেত। বাচ্চাদেরকে বিকেলবেলায় স্কুল থেকে আনতে সারদা যেত। আর এদিকে অনামিকা আর রমেশ পিৎজার সব সামগ্রী নিয়ে একটা স্কুটারে করে গ্রামের ঠিক মধ্যেখানে অনামিকা পিৎজা সেন্টার খুলতে চলে যেত। সেখানে যারা আসতো পিৎজা খেতে অনামিকা তাদেরকে পিৎজা বানিয়ে খাওয়াতো। এভাবে তাদের দিন কাটছিল। একদিন যখন অনামিকা নিজের স্বামী রমেশের সাথে স্কুটারে করে পিৎজা সেন্টার যাচ্ছিলই, ঠিক সেই সময় তার সেলফোনটা বেজে ওঠে। তাড়াতাড়ি করে গাড়িটাকে রাস্তার পাশে দাঁড় করানো হয়। ফোনটা বের করে দেখে একটা নতুন নম্বর। কে হতে পারে এই ভেবে সে ফোনটা তোলে। হ্যালো, কে বলছেন? অন্যদিকে গাছের নিচে বসে সতীশচন্দ্র, যে সিনেমার প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিল, সে কথা বলছিল। হ্যালো, অনামিকা পিৎজা সেন্টার? হ্যাঁ স্যার, বলুন কতগুলো পিৎজা চাই আর কবে চাই? দেখুন, আমি সিনেমা প্রোডাকশন ম্যানেজার সতীশ কথা বলছি। আমার 100টা পিৎজার প্রয়োজন, তাও আবার বিকেল 6টার মধ্যে। আপনার দ্বারাই পিৎজা তৈরি হলে ভালো কথা, না হলে আমি অন্য কোথাও অর্ডার দিয়ে দেবো। না না স্যার, আমি নিশ্চয়ই বানিয়ে দিয়ে দেবো। তবে এক একটা পিৎজার কিন্তু 100 টাকা লাগবে। টোটাল 10,000 টাকা হবে। যদি আপনি কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে দেন তাহলে আমি পিৎজা বানাতে শুরু করে দেবো। আমি তাহলে একটা ছেলেকে পাঠাচ্ছি, আপনি দেরি না করে পিৎজা বানাতে শুরু করুন। এমনটা বলে সে ফোনটা কেটে দেয়। অনামিকা খুব আনন্দিত হয়। এই খবরটা রমেশকে বলার জন্য তাড়াতাড়ি করে গিয়ে স্কুটিতে বসে স্কুটিটা স্টার্ট করে। রমেশ পুরো গল্পটাই শোনে। তারপর দেখতে দেখতে তারা পিৎজা সেন্টারে পৌঁছে যায়। আমরা খুব ভালো সুযোগ পেয়েছি, তাই না? এতগুলো তুমি একা কি করে বানাবে? তুমি তো বলতেই পারতে যে ওরা অন্য কাউকে অর্ডার দিয়ে দেখ। আহা, এমনটা কেন হবে না? তুমিই বলো। এত ভালো সুযোগ পেয়েছি, এমন সুযোগ পেয়ে তো তার লাভ ওঠানো উচিত। সেটা সত্যি বলেছ, কিন্তু 100টা পিৎজার আটা, তার সাথে সাথে অন্য জিনিসগুলো, এগুলো বানাতেই 2-3 ঘন্টা লাগবে। তাহলে সেগুলোকে বানাবোই বা কখন, আর কখনই দেবো তাদেরকে? তার এরকম কথা শুনে অনামিকা তো চিন্তায় পড়ে যায়। কিন্তু সে জানতো তার স্বামী সঠিক কথাই বলছে। কিন্তু অনামিকা কোনো মতেই চাইছিল না এই সুযোগটা হারাতে। তাই সে অনেকক্ষণ ধরে বিভিন্ন রকমের চিন্তা করে। অনেকক্ষণ ভাবার পরে তার মাথায় একটা পরিকল্পনা আসে। তারপর দেরি না করে অনামিকা সেই পরিকল্পনাটি রমেশকে বলে। শোনো, এই পরিকল্পনাটাকে খুব ভালো পরিকল্পনা বলে না, এটাকে লোভ বলে। আরে বাবা, এটাকে কোনো রকমের লোভ টোভ বলে না, নাই খারাপ উদ্দেশ্য বলে। এটাকে পরিস্থিতি অনুসারে কাজ করা বলে। পিৎজার আটাতে তুমি বলছো নাকি সুজি মেশাবে, লঙ্কা গুঁড়োর বদলে তুমি সিঁদুর মেশাবে, আর চিজের বদলে ইরেজার। এটাকে লোভ নয় তো আর কি বলে অনামিকা? তুমি এখানে থাকলে আমাকে কাজ করতে দেবে না, তুমি যাও দেখি। এরকম বলাতে রমেশ চলে যায়। রমেশ যাওয়া মাত্রই অনামিকা পরিকল্পনা অনুযায়ী পিৎজার আটাতে সুজি মিশিয়ে দেয়, লঙ্কা গুঁড়োর জায়গায় সিঁদুর মিশিয়ে দেয়, চিজের পরিবর্তে সে ইরেজার ঘষে পিৎজা বানিয়ে ফেলে। 2 ঘন্টা বেরিয়ে যায়। তারপর যেরকম সতীশচন্দ্র বলেছিল, ঠিক 2 ঘন্টা পরে সে অনামিকাকে ফোন করে। এমনটা দেখে আনন্দিত হয়ে অনামিকা মনে মনে বলে, মনে হয় নিজের ছেলের হাতে টাকা পাঠাবার জন্য উনি আমাকে আবার থেকে ফোন করেছেন। এমনটা ভেবে অনামিকা ফোন তোলে। হ্যাঁ বলুন স্যার। সরি ম্যাডাম, 100 পিৎজার অর্ডার ক্যান্সেল করতে হবে। শুটিং পোস্টপন হয়ে যাওয়াতে এখন আমরা যাচ্ছি। এমন কথা শুনে অনামিকা শকে চলে যায়। তারপর ওদিক থেকে ফোনটা কেটে দেওয়া হয়। লোভে এসে এবার সে সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে এই ভেবে সে কান্নাকাটি করতে শুরু করে। রমেশ ব্যাপারটা জানার পরে সে অনামিকাকে বোঝায়। তারপর থেকে আর কখনো অনামিকা লোভ করেনি। নিজের সততা দিয়ে সে কাজ করত আর তাদেরই অর্ডার নিত যারা সেখানে এসে অর্ডার করত। তখন থেকে সে খুব ভালো নাম অর্জন করে আর খুব ফেমাস হয়ে ওঠে। এভাবে ধীরে ধীরে সে কাজ করে নিজের ব্যবসায় অনেক উন্নতি করে।